Ayan, ito ni Mark, mga mi. Premium linen po. 36 waistline and 40 bust po. 40 to 42 po. Mine, Mark brown and Mark yellow po. So, ni Malay. Yes! Omi, 3 na lang. Ay, 4 na lang. Kay Morgan. 4 na 4 lang. na lang kay Morgan. Ma'am Joanne. Ma'am Divina. Ito na lang. Ma'am Ay. Ito na lang ang available. Ayan. 280 to 70 wholesale. Meron tayong Morgan Zero. Morgan Brown. Morgan Cream. And Morgan Gray. Ayan. Pili kayo. O, Morgan Gray. O, ayan. Pili kayo 280 to 70 wholesale. Morgan. Eto, suot ko, Mi. Ang ganda din nito. Ayan. Check na. Morgan. Eto, Mi. Ang ganda ng aking suot, padded din. Ayan siya, pa stripes naman, Tommy. Ano naman, Tommy, ha? 350 pesos, 340 wholesale. Ang ganda, Mi. 40 bus, pwede. Full length, Tommy. Ayan, full length po. Full length siya. 350, 340 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Maria. Black sa aking suot. Other colors po. Ang katwangan, Mi. Suwang. Close kayo, ma'am. Ay, ano size po yung padded po. Hanggang 40 bus, Mi, pwede. Ayan, 40 bus, pwede to. Ay, meron tayong Maria Choco. Ayan. Wala nang bula. Maria Syrup. Magkano si Maria, ma'am? 350 po. Oo, ba't iba yung nakalagay dito? Maria White. Check mo nga, ma'am. And Ano Maria nilagay Ink. 350. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Ang ganda. Tingnan nyo naman. Mi. Ayan. Maganda siya, Mi. Kung alam niyo yung sa tela sa Mi, sa Uniqlo, di ba meron silang mga ganito, ganun na ganun. Ang ganda. Ayan, tingnan nyo naman, napaka-stretchy kay 40 boss, pwede, Mi. May padding na to kahit hindi na kayo bra. Mi. Ayan. Suot ko is mine Maria Black. Ayan. Meron tayong Maria Choco. Maria Syrup, Maria White, and Maria Ink. 350, 340 wholesale. Mi, kapag na-receive nyo to, maganda quality siya. Quality ang fabric nito. Knitted, premium knitted ang fabric ni. Kaya medyo medyo pricey compared dun sa ibang natin. Pero lowest na tayo. Kung sa iba nyo to kukunin, hindi lang 350 to. Yes. Nasa 420 Wala nang pataas. Gabriel. Ayan, Gabriela, black sold out na Ma'am Lee. Ana. Ma'am Ana, kung gusto mo, si Lee. Ayan, co-ords skirt, may inner short na Tommy, kahit di ka na mag-cycling. 699 po. 689 wholesale. Meron tayo may Lee Salt and Lee White. Ayan. Lee White, isa na lang. Ayan, kunin nyo namin. Ang ganda nito. Bet ko din. Ayan, suot ko is Maria Black. Ayan, meron din tayo Maria Choco, Maria Syrup, Maria White, and Maria Ink. 350, 340 Lee White, wholesale. sold out. Lee Thank you White, po. sold out. Pa-change po ako, Maria ko, to Choco, please. Sabi ni Ma'am Beniza. Ano ba naman yung Maria? Choco na lang daw. Ayan. Eto, Hello, Ma'am. Ma'am Annalyn! Choco sold out. Maria Choco, sold Maria out. Choco sold out. Eto may mga tigi-isa po sa mga nasuot po ni Boss Madel. Eto may si Francis, layered skirt. 360 po, Francis Cream ang code. And co-ord short naman may Lacoste. Celis Brown, 650, 640 wholesale po. And kay Lee, Dior co-ords skirt, mga may 699, 689 wholesale. Mga tigi-isa na lang to. Yes. Mga may, kunin nyo na. Ma'am Mary Ann, di ka nakakuha Maria Choco. Me.
Ayan. Hello po, Ma'am Cora. O, ayan, ito na lang available. Ma'am Annalyn, maganda to. Mag-mine ka. O, ayan, ni suot ko Morgan. is my Sold out. Maria Black. Yung gondo, bet ko to. Maria Black, suot ko. Ganda niya. Meron din tayong Maria Syrup. Ang ganda ng quality ni, promise. Maria White and Maria Ink. Yes. Kapag na-receive nyo, Tommy, ang ganda. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Oo, and kay Morgan, may 3 colors available na lang po. 280, 270 po wholesale. Meron tayo may Morgan Gray, Morgan Cream, and Morgan Brown po. Ubusin nyo na din, Mi. Yes, Mi. Ayan, kunin nyo na, Mi. Suot ko is 350, 340 wholesale. Suot ko is Maria Black sa aking suot. Maria Ink. Ayan, ang ganda, Mi. Tignan nyo O, naman. Ink, sold Ayan. out. O, Maria Ink, sold out. 3 na lang. Mi. Ayan, suot ko is Maria Black. Meron din tayong Maria Syrup and Maria Cream. 3 na lang, Mi. Ang ganda nito, Mi. Promise, pag nakita nyo, Yes. ang ganda ng quality. Kahit ano siya, medyo pricey siya compared dun sa iba nating padded, Mi. Maganda ang quality. Parang, bumili ka na, kung na din dun sa, sa Uniqlo, Mi. Yung quality 350 niya. lang. Oo. Sa Uniqlo na sa to, Mi, 750. O, ayan. Suot ko, Mi. Last call ako, Maria Black. Ayan. Meron din tayong Maria Syrup and Maria White. 350, 340 wholesale hanggang 40 bust. Yes. Kay Mark, habol kayo, Mi. Meron pa tayong 2 colors available po. 650, 40 boss, and 36 waistline. Yung top niya, Mi, pa polo type. Premium linen ang fabric nito. Mark yellow and Mark brown. Si brown, Mi, 1 minor na lang. Kunin nyo na, premium linen ang fabric. Ang ganda nito, mga Mi. O, ulitin ko yung mga Mi, padded na nasuot ni Boss Madel. Maria Black, o, yours na po. O, Mi, konti na lang. Konti na lang. Maria White, may bagong Ha? May white tayo. Oo. Cream niya, king makalagay. Ganyan ako buhay. O, eto kay Maria, Mi. Konti na lang. Maria White. Maria Syrup, 1 minor. And yung suit ni Boss Madel, Mi, Maria Black. 1 minor na lang din po. Then kay Morgan, Mi, 280. 270 wholesale po. Morgan Gray. Morgan Cream. And Morgan Brown. Ubusin nyo na, Mi. Ang ganda nito. Mga padded.